মুরগি বেচায়, মাছ বেচায়, আর বড় বড় লেকচার ধারে অনন্ত মহারাজ নিয়া পুরুষিকের মন্তব্য করে, তাকে খবর চান এলাও সুদ্রি যা, নালে গেটার খুঁজবে আর শাড়ি কথা কবে না। আরো উত্তরের গল্প, তুইও ডাঙুরিয়া কে জীবন সিংহর কথা কইস, সুদ্রি যা। জীবন সিংহ কতদিন থেকে উনি গেটার খুঁজবের করে, রাজ্যের কথা কয়, রাজ্যে চাইতে চাইতে উনি জঙ্গলত গেল, ওটা কোন কথা কইস? আমরা তো শুনি নাই কোনোদিন। উনি জঙ্গলত থাকিয়া গিটার খুঁজবের আন্দোলন করে দিচ্ছে। দাদা ভাই, এগুলা সব রাজনীতি চাল, সেই চালত তোমরা ফাঁসি গেছেন। তা তোমরা বিনাশ হবেন, তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকেও বিনাশ করবেন। তা আটু জাবদার এলাও হুসদ আইসো, এলাও হুসদ আইসো, তোমার বংশীবদন হুস পাবাদ হচ্ছে। রাজ্য হোক, কেমন করে হয় হোক, সেটার সম্বন্ধে বিরোধিতা করেন কে? এই তোমরা চোখ থাকতে কি অন্ধ, দেখির পান না? মহারাজ সারা ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়কে একটা করছে, আর তোমার হুশে আসে না? আজকে ইউজিসি কানুন নিয়ে তাবড়তোড় লড়াই চলছে। এই একবারও হুশাচ্ছে, নতুন আইন যে আনছে বিজেপি সরকার, ইউজিসি, ক্ষত্রিয় সমাজ বলে ক্ষত্রিয় পরিচয় দিবার পাবো না, আবার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিবার জন্য ইউজিসি কানুন বা ইউজিসি আইন আনছে। আর তোমরা বিরোধিতা করেন। কানার দেশ খলি পড়ার রাজার মতন চলেন। মহারাজ কয়া দিছে, মহারাজ যেটা করিতে চাই অক্ষরে অক্ষরে পালন হবে, ঘটিবে, প্রমাণ আছে, ওটা তোমরা জানবেন না। কংগ্রেসের তাবড়তোড় নেতা বিদেশ মন্ত্রী প্রিয় রঞ্জন দাস মুন্সি, উনি জেলা বিশ্বনাথ পড়ে নাই, অশুপথ পড়ে নাই, খেলায় আমাকে কয়া দিছে, আমরা ক্লাস নিছি, আমরা জানি। মহারাজের কথা সব আমরা বুঝি, মহারাজের কথা বোঝা খাবে, মহারাজের ভাষা বোঝা খাবে, তাহলে মানুষ হবেন। এই বিদেশ মন্ত্রীর টাকা কি কম ছিল? কি রোগ হয়েছে? কোনো ইঞ্জিনিয়ার, কোনো বৈজ্ঞানিক, কোনো ডাক্তার ধরে পাইছে? পায় নাই। কিন্তু মহারাজ আমাকে জ্ঞান দিছে। এই মেলা বাড়ির হুলু দেখছেন, হুলু এম করে কামি জ্ঞান টিপলে হেপাকে আইছে, এম করে কামি টেকলে হোপাকে যায়, সেইটক দশা হয়েছে। হয়েছে না নাই? সবাই জানেন ভালো করিয়া। কিন্তু আসল কথা কবেন না, সত্য কথা প্রকাশ করবেন না। যাই হোক, গাড়ি চলে যাচ্ছ, তার মধ্য দিয়ে কথাগুলা মনে পড়িল। পরের ভিডিওতে আসে যাচ্ছ। আমার হুশ আইছে না।
দেবরাজ ইন্দ্র তাকে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থাকেই কথা কবাদ হচ্ছে, শত রজতমের কথা কবাদ হচ্ছে, তোমার হুশে আসে না। তা হুশ আসবে, যায় না বোঝে ইলে, তাই বোঝে কিলে। ওই পশ্চিমবঙ্গ থাকিয়া, কুচবিহার থাকিয়া অত নেতা খেতা জ্ঞানী তোমরা ওই ইউজিসি কানুনের বিরোধিতা করে দিচ্ছেন। ইউজিসি কি তোমরা বোঝে নেই না এলাও? আর ওদিকে না মহারাজের লোক ইউজিসি কানুন নিয়ে বিরোধিতা করে দিচ্ছে। মাননীয় রাজেন্দ্র সিং নেরুকা, মাননীয় মহিপাল সিং, মাননীয় রাজ শেখাওয়াত, বড় বড় তাবড়তর যে ক্ষত্রিয় রামরাজ্য মিশনের নেতা, ফরেনি সেনার নেতা, আমরা সব জাগিয়ে উঠছে, আর তোমার হুশে আসে না। देखा कि जहां जहां मोदी के कार्यक्रम हुए वहां संख्या कम पहुंच रही है, बसें खाली जा रही है। कारण क्या है? सामान्य वर्ग अब जाग चुका है, हमने जगा दिया है। हमने तो सामान्य वर्ग को जिले स्तरों पर जा जाकर प्रेस के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से शपथ दिलवा दी है कुलदेवी की कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक इस भाजपा को मतदान नहीं किया जाएगा। और इस भाजपा जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। बंधुओं, आज यूजीसी रोल बैक के लिए दिल्ली में बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए सवर्ण समाज के हजारों से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अनाधिकृत रूप से मोदी और अमित शाह जी की पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। 12 बजे से मुझे हमारे सभी समर्थकों के साथ, जिसमें हमारे हिम्मत बना साथ हैं और पूरी हमारी टीम साथ है, सब जगह के लोग साथ हैं, ग्वालियर के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, उन सबको अरेस्ट किया हुआ है। 50 से ज्यादा लोग हम इस समय यहाँ इस थाने में, पहले हमको एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी रोल बैक रोल बैक रोल बैक, यूजीसी रोल बैक रोल बैक रोल बैक, यूजीसी रोल बैक रोल बैक रोल बैक। मेरे भाइयों जो हमें सुन रहे हो, हम लोग रामलीला मैदान में बैठे, बहुत आराम से शांति से बैठे। हमने पहले भी कहा था प्रशासन को, सरकार को, हम लोग कोई तरह की यहाँ न्यूसेंस करने नहीं आए। हमारे साथ बहन बेटियां भी हैं, हम लोग हमारे युवाओं के साथ यहाँ आए हैं और बकायदा ये केवल मैसेज दिलाने कि आप हमें जितना भी रोकोगे हम रुकेंगे नहीं, हम हमारा कॉल पूरा करेंगे, हम आएंगे। रामलीला मैदान तो हम आए बैठे हुए हैं, पर आप जो मुझे सुन रहे हैं, वो जो आसपास है, जो पहुंच सकते हैं, जो रामलीला मैदान के पास घूम रहे हैं, वो अपने सीधे सामने वाले गेट पे आ जाए और रामलीला मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। हमें कोई कानून हमारे विरोध से नहीं रोक सकता। ये हमारे संविधान में हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। किसी को गलतफहमी हो, विरोध के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। हमें परमिशन दी गई थी, बाद में रद्द कर दी गई, हमें हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। आज हमारे महिलाओं, हमारी मातृशक्ति के साथ अगर कोई हमें अनुचित तरीके से उठाने की कोशिश करेगा तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी। सर हम आराम से बैठे, गलत बात, महिलाओं के महिलाओं के लिए महिला है। बोलो, आप तो बोलो। यूजीसी जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले। जेल चले भाई जेल चले। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता
करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 स्वर्ण एकता जिंदाबाद, 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 करनी सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। তোমরা হুলুর মতন ছায়া দেখে যাচ্ছেন শালা গন্ড মূর্খের ঘর। কতদিনের রায় হুশ আসবে? এই দালালি করিয়া জাতি বাটি আমার নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছেন। হুশটা কতদিনে আসবে? কার ভরসা করে দিচ্ছেন? বংশীবদন, জীবন সিংহ, মমতা ব্যানার্জি, মোদি এমরা একটাও কাজ করি পাবে না। সর্বে সর্বা মহারাজ, যুগ সন্ধিক্ষণের যুগনায়ক, যুগপুরুষ উয়ে ছাড়া তোমার কাউই বাসের পাবে না। যাই হোক, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল, পরবর্তী ভিডিওতে আসিন। কিছু কথা নিয়ে, কথা অনেক আছে কিন্তু কয়া বা কি হবে। জয় শিবচণ্ডী, জয় মা ভবানী, জয় ক্ষত্রিয় রাজপুতানা।